Svima zdravo druzi i danas želim nešto da vam ispričam. Razumete li, na prostorima američkog interneta postoji takav youtuber kao što je Filijan. I eto, nedavno mi je na Discordu napisala samolubom da se zabavljamo, a da mi nije ni ponudila potupno materijalno obezbijeđenje. Ohujev od takve drskosti, naravno da sam je poslao u pizdu materinu. Ali je ona počela da me bombarduje porukama u kojima prijeti da napravi od sebe listić sa višnjama. Zato sam odlučio da ipak spustim se na njen nivo i sastavim mali spisak radnji koje mora da ispuni da bi počela da se zabavlja sa mnom. Tačka prva. Ako se spremaš da se zabavljaš sa mnom, treba da imaš u vidu to da sam ja veoma religiozan čovjek. Zato će morati da promijeniš svoj stil odevanja. Da, tako je mnogo bolje. Ali ne brini, neke elemente tog noša ne moraš da nosiš. Tako stani. A šta ovdje radi dinamit? Izvini Filijan, to nisam mislio. Govorio sam o pojasu samo tačka druga. Neće ti biti dozvoljeno da razgovaraš na javnim mestima. Zato što u udaljene religiozno militarizirovanoj terorističkoj zajednici u kojoj sam odrastao, ženama nije bilo dozvoljeno da govore bez muževljivog pristanka. Tačka treća. Pošto ti stanuješ u Meksiku, tačnije u Teksasu, treba da dođeš na adresu Republika Srbija, grad Kruševac, ulica Miloša Obilića 4A, popneš se na treći sprat, zakucaš na stan 38 i otkriješ da ja već 7 godina živim u Rusiji. Ništa strašno, oprostit ću ti tu malu glupost, jer sad ćeš jedino morati da stigneš do Beograda, nađeš međunarodni aerodrom Nikola Tesla, potrošiš $4000 da odležeš do Moskve, utrošiš 6 sati puta vozom da te niko ne dočerka na stanciji. Jesi li ti jebena, jebote, koji kurac si došao u Irkutsk? Ja živim u Saratovu. Tačka četvrta. I tako, došla si u Saratov. Na stanciji te opet niko ne dočekuje. Zato što me mrzi da te dočekujem. Šta treba da uradiš? Treba da upustiš javno izvinjenje za bombardiravanje Srbije u 1999. godini, kao i za raspad Saveza Sovjetskih socijalističkih republika. Za raspad Jugoslavije ne moraš da se izvinjavaš. Mene nikad nisu bili simpatični komunisti. Tačka peta. I tako, za ratne zločine protiv moga naroda si se izvinila, hijab si obukla, šta dalje? Treba da publički odobriš djelovanje komandanta Arkana tokom jugoslavenskih ratova i Dragoljuba Mihajlovića tokom prvog i drugog Balkanskog rata. Ne brini, zbog toga ćete sigurno zabaniti na Twitteru i zaklati u mračnoj lučici Hrvati. Tačka šesta. Da bi ja pristao da se zabavljamo, moraš da me potupno izdržavaš. Da kupiš najnove iPhone, da daruješ cveće bez povoda, da pereš, da peglaš, da kuvaš, da čistiš. Ali ne misli da ću ja lenivo voljati po kauču dok se ti baviš tim teškim radom. Zato što ću ja vojevati sa Hrvatima na internetu ležeći na kauču. Tačka sedma. Pošto si prilično popularan streamer, stalno te okružuju ljudi raznih nacionalnosti. Onima prve polovice želim da slomim kičmu, a druga polovica želi da slomi kičmu meni. Zato moraš da prestaneš da se družiš sa Hrvatima, Turcima, Nemcima, Amerikancima, Ciganima i Albancima. I upamti, ako nekog od njih sretnem, kao minimum će započeti treći Balkanski, a kao maksimum treći svjetski rat. Tačka osma. Ne podnosim devojke sa dugavima, zato što moj otac za forcu pročerao stan u kockarnici. I sad ja pišem ovaj scenarij na hladnoći. Montiram u slučaju nečega na bankomatu. A ti čuo sam imaš neki javni dug. Nisam baš razumeo šta je to, ali dugovi se moraju platiti. Zato moraš sada da isplatiš javni dug Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je bio cijel spisak mojih zahteva, ali ako ipak želiš da napraviš od sebe listić sa višnjama, podijeli. I da, zamalo da zaboravim najvažnije, da bi počela da se zabavljaš sa mnom, moraš da isplatiš kontribuciju Iranu u cijelnosti. يزول كل ظلم حتى الديار نسام ونكون أهل العزائم ما لوثوا لي حمانا لو ضاقت بي